This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang madagkong balita karong Biyernes. Posibleng epekto sa datang panahon gipangandama na. Tulog ka bangka nalunod sa Panglao, Bohol. 20 ka turista naluwas samtang usa ka boatman patay. Pipila ka opisyal sa kapulisan sa Cebu girilibuhan. Og ani ay managsuon nga gipangan sa mga adlaw. Ila-ilahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Pipila ka mga opisyal sa Police Regional Office 7 Lapu-Lapu City Director ug duha pa ka mga opisyal sa Lapu-Lapu City Police Office ang girelibuhan sa Pesto Subay sa nagpadayong investigasyon sa ginahong Pogo Operations sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City. Samtang DILG nagsugod daw sa ilang investigasyon sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City. Siluan meron din na adunay live update kabahin ini. May Lani adto lang Miyerkules, girilibuhan sa katungdanan ang hepe sa Station 4 ug ang hepe sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Samtang kagahapon, girilibuhan na usab sa pwesto ang City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, ang Regional Chief sa CIDG7 ug ang pango sa Regional Intelligence Division. Gikonpermar ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa posibleng lapses o pagpabaya niini subay sa nitubong rescue operation sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ug sa Interagency Council Against Human Trafficking ug National Bureau of Investigation sa mga Indonesian nationals niadtong Agosto 31 sa gidudahang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City. Gipasabot ni Pilare nga ang pagrelibo sa katungdanan ug pagbalhin sa usa ka opisyal sa kapulisan kabahin lang sa proseso nga ilang gisubay aron masiguro nga dili bias ang ilang investigasyon. Kining pagka-relieve niya, this is not to say that he is already at fault. No, this is just part of the process. While we conduct the investigation, mao man gyud na proseso sa PNP na i-transfer usa ang officer na subject sa investigation in order to have an impartial investigation. Sila si Police Colonel Ale Abendan Baron, Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Hervasio Balmaceda Jr., pango sa Regional Intelligence Division, ug Police Colonel Marlon Roque Santos, Regional Chief sa CIDG7, kasamtangan karong gidestino sa holding unit sa Camp Crame. Wala pa makuha og habig ang City Director sa Lapu-Lapu City ning maong kalambuan. Apan sa naunang interview sa RTV Balitang Bisdak kaniya, iyang gibutyag nga usa ang Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City sa ilang gimonitor tungod sa posibleng pogo operation sa dapit. Ang maong kasayuran, iyan ang nahatag ngadto sa PRO7. Matod ni Pilare, hatagan man hinuon nila og kahigayunan ang naasoy mga police officers nga maduso ang ilang habig. Samtang gipahibaw usab sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga sa wala pa ang mando ni DILG Secretary Benher Abalos nga ipaubo sa investigasyon ang kapulisan ug mga opisyal sa Lapu-Lapu City. Mihimo na sila og kaugalingong investigasyon. Subay niini, gibutang usab sa holding unit sa Lapu-Lapu City Police Office sila si Police Major Judith Besas, hepe sa Station 4, ug si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras, hepe sa City Intelligence Unit, samtang nagpadayon pa ang ilang pre-charge investigation. Ongoing ang ilang pre-charge investigation to determine og naay probable cause ang warrant kung angay ba silang i-administratively charge, i-undergo sa anasa sila sa holding unit na to. Meaning to say, floating status sila sa pagkakaroon while waiting sa pre-charge investigation. Mihulip sa pwesto ni Major Besas si Police Major Christopher Castro, samtang sa pwesto ni Lieutenant Colonel Alaras si Major Lian Ray Indozo.
Sa bigas bahin, gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuang habig ni Mayor Junard Ahong Chan apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Alas 12 kaganihang udto, may pipila ka mga opisyal sa uluhang buhatan sa DILG ug sa DILG Regional Office ang nakighinabi kang Mayor Junard Ahong Chan. Parehong nagdumili pagluwat og pamahayag si Chan ug ang mga opisyal sa DILG. Una nang gipahibaw sa DILG Central Office nga magpada sila og team dinhi sa Sugbo alang sa himuong investigasyon. Samtang ang NBI 7 nakig-alayo na usab karon sa Registry of Deeds ug sa City Assessor's Office sa Lapu-Lapu City aron masuta kung si kinsa ang tag-iya sa luna nga gibarugan sa Tourist Garden Hotel. Nakig-alayo usab sila sa Security and Exchange Commission (CONSEC) aron masuta kung si kinsa ang mga incorporators sa 5 pa ka mga establishmento sulod sa Tourist Garden Hotel. Subay kini sa mando sa Presidential Anti-Organized Crime Commission Chair alang sa isang at nga money laundering case. We have to determine first kung sino mga tag-iya before sila makaproceed sa ilang filing. Samtang kagahapon, napasaka na usab ang kasong qualified human trafficking batok sa 13 ka mga Chinese nationals, 2 ka Indonesian nationals, 1 ka Myanmarese ug 1 ka Pinoy. Lakip kanila ang mag-amahang Zhao Xiaoqi ug Zhao Long nga maoy nag-operate sa Tourist Garden Hotel. Ang kaso gikatahong na-raffle na sa RTC Branch 73. Ang naasoy mga langyaw kasamtangan pang gitanggong sa holding facility sa PAOCC. There's a probability na katong mga 17 respondents could be committed to Lapu-Lapu City Jail Facility. It's actually upon the discretion of the Honorable Court. Lan samtang wa pay napiling muhulip sa nabakanting posisyon sa pagka-City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, ang Deputy City Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Conrado Manatad una ang muduma. Lan? Okay na, salamat, Luan Merondina. Bisan og dili motugpa ang Tropical Storm Bibingka apan posibleng mahatod kini sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa dalanin ni Juan. Kini ang gipangandamang karon sa Cebu City LGU ilabi na kon mosulod na kini sa Philippine Area of Responsibility nga pagkatawag nagbagyong Ferdy. Gimanduan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga higpitan ang monitoring sa madapit nga peligros baha ug pagdahili sa yuta. Mipahimangno usab si Garcia sa mga tawo nga magmatngon ug mohikling dayon sa luwas nga dapit. Nasairan nga adtong pag-igo sa bagyong Inteng, adunay 2 ka mga tawo ang natumbahan sa paril sa naglahing dapit sa syudad nga mihatod sa ilang kamatayon. Nagsigi ko og storya nilang Harold Alcontin regarding preparations for disaster, and then it's better to be over prepared than under prepared. So I told him to make the necessary preparations, no, pero murag ang atong di man kaayo ta makuyawan tingali sa typhoon. Ang ako lang yung makuyawan ang uwan ug ang baha. Isip kabahin sa badayang pagpangandam sa bisan unsang katalagman nga motumaw gibansay na usab sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang barangay Campo 4. Kilangkuban ang barangay disaster sa mga personnel, mga opisyales, gender and development, community first responder, barangay health worker o mga purok members. Samtang sa labing unang higayon, gipahigayon sa Talisay City Disaster ang Community First Responders Skills Day, Enhancement and Retooling. Usa kini kapaagi aron pagbaid sa nakatunan sa mga Community First Responders kung mutumaw na ang mga katalagman. Sa paagi tingwa sa Talisay City Disaster nga mabansay ang mga Community First Responders ug maggamit dayon ang ilang nakatunan panahon sa katalagman. Gawa sa mga barangay nga nimutang sa kabaybayunan sa Dakbayan nga sagad apektado kung adunay dagkong bawod. May mga barangay usab kag ilang mga landslide prone o flood prone areas. 20 ka mga turista ang naluwas, human mitikyaw ang 3 ka mga bangka samtang 1 ka boatman ang namatay human mahagbong sa sakayan. Nahitabo ang insidente kagahapon sa udto sa kadagatan nga sakop sa Gak-ang Island sa Panglao, Bohol. Sinisyal nga impormasyon gikan sa Philippine Coast Guard, Western Bohol. Tungod kay maayong panahon, ilang gitugtan ang island hopping. Lakip na sa Gak-ang Island o na ilang Cat Island. Apan mikalit og kalain ang panahon og nasinati ang unos.
kinangitan-aw nga rason nga mitikyaob ang tulo ka mga bangka. Naluwas ang 20 ka mga turista diin ang kadaghanan gikan sa Korea. Samtang wala na masalbar ang usa ka 62 anyos nga boatman kinsa residente sa Inabanga, Bohol. Nahagbong kini gikan sa bangka taliwa sa daotang panahon nga nasinati. Posibleng karong gabi magkasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Bibingka ug pagatawgo na unya kining bagyong Ferdy. Apan matod sa Pag-asa, medyo mihinay kinigikan sa category nga severe tropical storm kagahapon ngadto na lang sa usa ka tropical storm karong adlaw. Hinoon pabilin gihapon ining pakusgon ang hanging habagat nga magdala og kusog nga pag-uwan sa nagadayang bahin sa Kabisayan. Sa pagkakaroon ang kasadpang bahin sa Kabisayan nakasinati na usab og kusog nga mga pag-uwan nga misangpot na gani sa mga pagbaha. Sa Central ug Eastern Visayas may sinati usab katag-katag nga mga pag-uwan sugod karong gabi hangtod sa adlawng Sabado. So this afternoon mag-expectang do nagay ulan-ulan Metro Cebu to Northern Cebu area hangtod na gyud og mga adlaw ma'am. By Sunday, improve weather sa itong mga models. So, by Sunday, good layo na kayang bagyo, ma'am. South of Japan na siya. So, ang bitad sa habaga, ito na po sa Luzon area. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisukod ang katakos sa mga pulis sa Dakbayan Sugbo sa pagtubag sa mga alarma nga naglambigid sa mga krimen pinaagi sa simultaneous simulation exercise. Atong Syran ang report. Usa ka grupo sa mga armadong lalaki ang niabot sa usa ka pawn shop sa downtown area sa Dakbayan Sugbo. Kinsa may kuha sa mga mahalong butang dayon sibat. Pipila ka minutos miabot ang usa ka patrol car sa pulis ug gisundan pa sa ubang pwersas kapulisan sa Dakbayan. Gikordon ang dapit aron dili maagian sa mga tao nga nangaagi samtang giproseso ang crime scene. Miabot ang mga opisyal sa Cebu City Police Office pinanguluhan ni Police Colonel Antonieto Cañete, Acting City Director, nga nangunay sa gihimong investigasyon. Kining tanan usa lang ka simulation exercise o pagbansay-bansay sa katakos sa kapulisan sa paghandol sa ingon niini nga mga alarma. Giulagway ni Cañete nga malampuson ang gipahigayon nga simulation exercise apan gikinahanglang palambuon pa alang sa mas epektibo nga paghimo silang responsibilidad. Practice makes perfect man gino mo ikuwang nato diha. Kinahanglan siguro we have a regular conduct of simulation exercises not only to improve the capability ng ating mga PNP personnel, also sa ating din mga stakeholders din. May nungdanon matod pa nga mabaid ang katakos sa mga tinugyanan sa balaod alang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan. Labaw sa tanan tumong nini nga mapanalipdan ang katawhan batok sa mga kriminal nga mosabwag og kasamok. Kahinumduman nga duha ka tindahan ug alahas sa Barangay Ermita ang dungan nga giransak sa grupo sa mga tulisan sa miaging buwan. Ang ingon ini nga panghitabo ang dili na gustong masubli pa ilabi na sa panahon karon nga nagsingabot na ang Pasko. It is a very successful activity simulation exercise on robbery. Sir, ano sa purpose nga nato gihimo sir? Our purpose is to acquaint our people as well as yung mga natin stakeholders and yung mga owners ng mga jewelries and other banking institution. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ubay-ubay nga lugar sa Negros Oriental ang nakasinati og pagbaha nunod sa daotang panahon karong adlaw. Samtang nabatyagan usab ang bati nga panahon sa Bohol ug sa Cebu. Ang detalye sa report ni Mark Ridge Apelia.
Sukad pa kagahapon, nakasinati og pag-uwan-uwan ang pipila ka lugar sa probinsya sa Bohol. Tungod niini, nasinati ang pagbaha niini mga lugar. Ganihang buntag, lakip sa nakasinati og pagbaha ang lungsod sa Basay. Daw nahisama sa sapa ang kalsada. Guys! Nabantayan usab ang pagsaka sa tubig sa mga waterways sa lungsod sa Siaton usa na niini ang Sakanaway Bridge ug sa Candiucan Spillway sa Valencia. Susama usab ang sitwasyon sa Sikupong River sa Santa Catalina. Nihubas na ang baha sa lungsod sa Zamboanguita apan padayon gihapon ang nasinating pagtutaligsik ug ang paghapak sa kusog nga hangin. Tungod sa nasinating epekto sa dawtang panahon, gikanselar ni Negros Oriental Governor Chaco Sagaraberia ang klase sa tanang level sa public ug private school sa tibuok probinsya. Lakip sa gikansela ang trabaho karong adlaw. Nakasinati usab og daotang panahon karong adlaw ang lalawigan sa Bohol isip epekto sa Tropical Storm Bibingka. Sa dakbayan sa Tagbilaran, nasinati ang pag-uwan-uwan sa matag karon ug unya. Gahapon Huwebes, giuwan usab ang ubang dapit sa lalawigan. Samtang gisuspenso sa Philippine Coast Guard Western Bohol ang panlawig sa gagmang sakayan sa kadagatan. Tungod sa nasinating kusog nga hangin, usa ka poste sa usa ka telecommunication company ang natumba ug mibabag sa kalsada sa Giwanon Hinatilan sa Cebu. Sa tabang sa mga trabahante nga nag-ayo sa kalsada sa maong dapit, nakuha ang nagbabag nga poste ug nabalik sa normal ang dagan sa trapiko paingon sa habagatang bahin sa Sugbo. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Pag-ampo alang sa mga magtutudlo. Tighatag sa tanang kinaadman o kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro o maestra inubanan sa gugma. Tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mga panghuna-huna ug aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amoa. Pasigaa ang espiritu sa ilang pagbati, mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulun-ang gugma. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante sa ilang pagtuo sa amoa tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Bendisyoni ang among mga magtutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang mga kadasig nagpadayon gihapon hangtod karon. Tuguti nga ang gasa sa kaalam mulamdag sa tanang mga magtutudlo aron mogiya sa ilang mga pulong ug panghuna-huna ug aron motuhop sa ilang mga kasing-kasing. Amen. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagnegatibo sa gipahigayong test of Research Institute for Tropical Medicine kon RITM ang tanang unom ka mga suspected cases sa impact sa Mantawi City. Kinagibutsyag ni Mantawi City Health Officer Dr. Dibra Katulong ang naasoy mga suspected impact cases naglakip sa usa ka 7 anyos nga lalaki ug 5 ka mga hingkod ng nagedad gikan sa 17 ngadto sa 67 anyos. Wala usay bagong suspected impact case nga giduso ang Mantawi City Health Office ngadto sa RITM. Sa pagkutlo ning balita, wa pay giluwatang data ang Department of Health 7 kung pila ang mga suspected impacts case sa Region 7. Nawala na ang kabalaka pero padayon gihapon atong pagtudlo sa mga katauhan na magbantay gihapon ta no kung aduna tay mga gipangbati sa lawas no kay ang yaherbang presentation sa impacts pare-parehasad sa dengue fever maghilanat kapoy ang lawas so 1 to 2 days fever, konsulta gidayon. Asa naman ang grupos mga mangunguot nga namiktima sa kababaeng na nagkutsulod sa Basilica Minore del Santo Niño. Yamando karon ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa Cebu City Police Office nga pangitaon og pasakanog kaso ang grupos mga kawatan. Nakuha og CCTV footage sa pagkuot sa cellphone sa usas mga suspect gikan sa bag sa biktima. Niadtong Miyerkules sa hapon, human sa ilang gihimo, nag-iyahay og pagpanglakaw ang mga kawatan ug nakasibat. Nailhan at kapulisan ang 5 sa unom ka mga mangunguot nga nabiktima sulod sa Basilica. Pasakaan matod pa o napasakaan na matod pa sa mga kaso ang mga suspect kaniadto. Ako manduan si Colonel Cañete
to immediately give me a report and to file the necessary cases against these individuals. Ang mga kaso sa dengue sa Mandawi City padayong misaka. Matod ni Dr. Dibra Katulong, Mandawi City Health Officer, gitinguhan nila karon nga ma-reactivate ang dengue task force aron multi-sectoral na ang pagpangampanya batok sa dengue. Sukad Enero hangtod Setyembre 11, may abot na 703 ang dengue cases sa Dakbayan, din 5 nini nagkalas. Matod sa City Health Officer, kung itandi ang ginakanon sa natalang kaso sa dengue kanong tiga sa mga kaso sa dengue samang mga buwan sa bayaging tuig, na doble ang ginaghanon nini. Busa activated na ang tanang dengue fast lane sa mga barangay health centers o sa Mandawi City Hospitals. The City Mayor's Office to issue an executive order no para mapakusgan pagyud nato ang ang kalihukan sa Mandawi City. One of which is nagpaabot ta nga ma-reactivate nato ang city's level na dengue task force. Human sa pagmino sa presyos produktong petrolyo sa miaging Martes, laing hugdaw ng sab sa rollback ang mabatigan sa mga motorista sugod alas 6 sa buntag sa Martes sunod semana. Karong adlaw gipahibaw ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Odila Romero magduwa-duwa sa ang pag-uso sa presyos gasolina gikan sa 90 centavos ngadto na sa 1.20 matag litro. Mas taas ang pag-uso sa presyo sa diesel gikan sa 1.30 ngadto na sa 1.60 matag litro apan. Ang good news alang sa mga konsumidor nga migamit sa kerosene kay labing taas ang pag-us-us ni gikan sa 1.50 ngadto sa 1.65 ang matag litro. Ang pagmino sa kalibutanong panginahanglan sa produktong petrolyo may unang gitumbok nga hinungdan sa mga pag-us-us karon sa presyo sa petroleum products. May resulta sa enkwentro ang pag-serve sa kapulisan sa lungsod sa Argao sa warrant of arrest batok sa matod pa usa ka hitman nga dunay kaso sa illegal nga droga sa barangay Hampang, lungsod sa Argao pasado alas 6 ganayang buntag. Nakala sa mga enkwentro ang subject sa warrant of arrest nga si Geraldine Bahinting Hivana alias Jerdin, residente sa nasong lugar. Gitugan ni Police Major Janos Giangan ang hipi sa Argao Police Station. Gipamo sila mga polis diha mo padung na untang mo serve sa warrant of arrest. Kani na buak ang bildo sa passenger side sa kinan, diin naglingkod si Major Giangan. Samtang naangol ang usa ka polis nga nakaangkon og fracture sa bugto nini ug naghubag usab ang naong kinsa nagpaalim karon sa tambalanan. Napugo sa pagbounce ang kapulisan gumikan sa nahitabo ug iyong hapit magduha ka oras. Ang ilang enkwentro tali sa dili mo minus na po ka mga kriminal. Apil niini ang suspect. Nakaikyas ang mga kauban sa namatay nga subject sa warrant of arrest. Patay na ang napalga ng usa 48 anyos nga laki nga dunay samad sa liog sa City of Pillars sa barangay Daya, Cebu City. Siyudad sa alas 6 ganang buntag. Nailhan kini nga si George Mendoza, ang residente sa barangay Talamban nining siyudad. Unang nakadawat og tawag ang Parean Police Station sa Cebu City Police Office may tungod sa insidente diin ilang girespondihan apan wa na kini pulso. Gimbisigahan pas mga otoridad kung si kinsa ang mihimo sa krimen ug unsay motibo nini. Usa si gisubay karon sa kapulisan ang nagkuhang report nga nalambigit sa illegal nga drugas ang biktima. Kadaghanan kanato tahingang hakon na makasugat kitag tao nga dunay talagsaong pangalan ug makapangutana siguro diin sila gikan. Atong ila-ilahon kining mga empleyado sa Mandawi City nga sa mga adlaw sa semana ang gipangalan kanila. Anang report ni Nico Serino. Mauni sila ang magsuong lienes, parehong mga traffic enforcers sa syudad sa Mandawi. Kun pangan ang hisgutan, di gud kuno sila makalimtan kay daling matiman-an. Si Friday ang mas magwang na assign sa may City Hall grounds kanunay nga mosiguro nga hapsay kini sa adlaw-adlaw nga mutransaksyon diha sa presidensya. Samtang yang manghod nga si Monday na assign sa barangay Alang-Alang. Nga adlaw-adlaw bisan sa kainit sa panahon, mipakita gyud og determinasyon nga mupadayon maadlaw Lunes man o Biyernes. Ug nganong kini ang napangan kanila. Simple lang ang tubag sa ilang amahan kung unsang adlaw sila nataw,
mo'y ilang pangan. 5 migbuk man nagsuon, ang babae may nalahi, ang mga laki si Monday, Tuesday, Sunday ug Friday. Ang babae namo si Teresa. Mataha si kon ba? Anong kunong Monday ang ipungutan ko. Mao lagi siya ning mao tingin gihatag sa kung mga ginikanan. Talag sa unman alang sa kadaghanan, apan dako sab kuno kinig na tabang kanila. Walay kapareho kuno sama kun mo adto og mga opisina sa gobyerno sa pag-asikaso sa mga dokumento. Sama pananglit, wa kuno'y kaparehong pangan ug wala sila muhit sa NBI. Nagamit jud kay ngano, daghan kay magsipangutanan nako nga daghan makaila kay di lisod kay kalimtan gud kay Friday ngan sa adlaw. Special ang adlawng Biyernes kada nimo, sir? Oh, special. Hinunmatod sa duha, di man sabgyud kuno Biyernes sa o Lunes ang espesyal kanila. Nara sabgyud kuno sa tawo nga muhatag og importansya ug itratar nga bililhon ug mahinungdanon sa kanunay ang matag adlaw sa kinabuhi, malunes man, mabiyernes o lain-laing adlaw. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong weekend, masaksihan na ang The Clash sa adlawng Sabado. Samtang sa Domingo usab ang The Voice Kids Philippines. Alang sa detalye ng report. Masaksihan na karong weekend ang back-to-back nga binitay sa kinantahay nga magsugod na karong Sabado sa inyong Kapuso Network. Mubalik na ang The Clash, isa laban sa lahat alang sa ika-6 na nga season. 24 ka mga aspiring singers ang mag-atbang aron maangkon ang kadaugan. Clash Masters gihapon sila Julian San Jose ug Graver Cruz. Mubalik isip mga judges sa The Clash sila Lani Misalucha, Christian Bautista ug Ay de las Alas. Sa media launch gahapon, mitambong si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet G. Razonable o guban pang mga opisyalis. Tingog usab sa mga bata ang madungog masaksihan sa The Voice Kids Philippines nga i-host si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Andam na usab nga makita sa mga coaches nga sila Julian San Jose, Billy Crawford ug SB19 members Tel ug Pablo ang talented nga mga young artist. At ang ikini alas 7 sa gabi sa GMA Network karong Domingo. Kauban si Clans Gabutin ug Rod Prado, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga balita gikan sa Marion, buot namong pasalamatan ng mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balita Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend!